wakas! May bachelor degree na ako! Kaya ko naman. Ikaw naman. Oh, child! Graduate ka na! Congratulations! Pwede ba? Hello ka naman! Ay, video to, madam! Ganda mo namin nasabihin. Thank you very much. Sabi niyo, Sabi niyo, video to, dali. Mag-iinong kayo. Graduate na. Nag-graduate lang, wala pa yung mama at papa ko. Huwag ka magdrama, ano ka ba? Ay, bak! Wow! Oh, sir! Sure Ford. Ang taray, si Superman. Oh, short. Oh, project. Project, video. Hello! Ma'am Nancy, yung girlfriend, yung boyfriend mo. Hindi kasi niya. Ay, Taray! Nag-graduate na kayo? Nakatogo of you. Hello? Ma'am, mamaya na yan. Video muna. Oh, Ma'am Lied. Hi. Hello, ma'am. Hello, sir. Ay, nag-graduate na siya. Congratulations. Sir, mamaya ka daw umupo. Tingin ka muna sa video. Ma'am! Hello! Ang tagal pa na naman. Matagal na ba? Oh, ma'am, tingin na lang kayo. Sabay-sabay na lang kayo. Yan. Ma'am! Ay, sir! Yan. Oh, mamaya na inuman. Tingin mo na dito. Ma'am, mamaya yung text. Tingin muna. Op. Sir Dublon! Hello! Wala yelo? Magkano yelo? 10 piso. Ma'am, tingin na lang dito. Sabay-sabay kaway. Yan. Op. End.